na pre-knowledge usa sa mga pasalamatan nato, especially sa to ang mga nagtubo sa ato ang pagtuon regarding sa dispensations, baggage sa ato ang hunahuna. That's why free flowing ang grasya, His divine influence sa ato tungod kay very fresh para nato ang kanilang mga information. I guess we're live. Atri, we're live? Okay. Di mo sila, live ng data. May gabi may gabi sa tanan. Again, launch na to ang pagtuon tonight. We had 2 days na rigid ang amo ang schedules. Pero the Lord has been so gracious by providing us strength. Nakapadayon pa sa ito ang learnings tonight. And padayon nato panday nato ang lessons. This is actually our 8th hour sa ato ang class regarding sa statement until He comes. And i-connect nato ni siya nato sa ato ang lesson before I'll pray sa 1 Corinthians. So if you have your Bibles with you, by the way, sa mga nasa pikas na end sa ato ang broadcast, may gabi sa tanan, welcome sa ato ang Bible study tonight. Atong gina-investigate ngano gi-mention ni Paul of all the treasures na present at the time. Ano wala niyo man gi-mention ang bronze. Ang iyahag yung gi-mention is actually ang gold, silver, and precious stones, and part of which sa ato ang pag-investigate nganong kani ang mga materials sa mga treasures, categories of treasures present at the time, nganong mauni siya ang iyahang gi-identify na mga materials. And this is actually related to Roman government, especially sa ilahang soldiery, sa ilahang legions. And then later on, kung maabta nato na siya, makita ninyo nganong part sa iyahang dimension sa 1 Corinthians chapter 3, walay lain kundi ang precious stones and relative sa Roman legionnaires. And i-connect nato sa ato ang lesson tonight kung unsa ang iyahang connecting link sa spiritual life or sa spiritual na kahimtang sa usa ka Kristohanon. So, before ta mo start, ako sang basahon kadali ang 1 Corinthians chapter 3, if you have your Bibles with you. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Atras ko sa verse 11. So 1 Corinthians chapter 3 verse 11 and then 12. Diha lang sa ata ng mga verses, and then let's open this in a word of prayer. Ingon ni Paul sa mga believers sa mga taga Corinth. And by the way, as far as Corinth, naabda na siya sa Roman Empire, ang kanat na geography. That's why dili ni siya lain na sa mga taga Corinth panahon nga nagsulat si Pablo. Tungod kay word for word sabtan gid nila kung saan ginapami ni Pablo. So 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. So ang pundasyon walay lain kundi si Ginoong Jesus sa believer sa Corinth, and resonating factor in our time today. So wala gyud pundasyon sa atuang faith kundi ang gihimo ni Jesus Christ, who is the object, His death on the cross. And then verse 12, now if anyone builds on the foundation with gold, silver, and then precious stones. Tonight, mo na sa ato ang tanaw, no? Precious stones, how to get it. Kung na-discover sa usa ka Kristohanon ang technical aspect, maningkamot gud siya, manggigil gud siya kung paunsa niya kuhaon sa baylo na gitagaan siya og kinabuhi sa ato ang buhi nga Ginoo. So, kay nakasabot siya, technical aspect, kung paunsa na siya ikwaon, magbutang na siya og motivation sa iyahang kinabuhi, sa iyahang pagdagan, das lang, okay? Move further, okay? Move forward, forge ahead to get those
not only the gold, silver, but also the precious stones. And then ingon niya wood, hay, and straw. And tonight, tutukan nato ang lesson regarding sa pagkuha sa precious stones. And allow me to pray with you. In a moment of silence, we understood already our privileges. Being children of the Lord, we have that access to God. And you just exercise your priesthood in a moment of silence, and I'll be leading you in a word of prayer sa ato ang pag-open sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Let's pray. Salamat kayo, Father God, for giving us again this opportunity that we can sit down and study your words. Opportunity for us to build more of the mind of Christ as we continue to construct that edifice, that edification complex of our soul, so that when we have the time to sit down and listen to your words being taught by our human teacher, we can always simmer your words, but may we always understand that it is not about the human intervention, but they are being used only by you para na i-cascade ang imuhang mga pulong. So we always rely on the power of God, the Holy Spirit, whom you have given in us, because we believe about what Christ have done, and very, very vivid ang description coming from your words. At the moment we believe about what Christ have done, you had given us the Holy Spirit right in our hearts. And that's actually 2 Corinthians chapter 1 verse 22. And as we allow Him to provide us the information, may we always understand may mga factors nga iyahang gisat aside good for us, that He bears witness. The Holy Spirit will promote praise and thanksgiving. He will intercede for us. He will lead and guide us. He will teach us with all the truth and nothing but the truth. And He will inspire us to execute our gift, our spiritual gift, and even our grace function. And the Holy Spirit will also inspire us para i-emulate or i-manifest ang character ni Jesus Christ in His humanity. And tonight, among tanawon, i-discover ang pagkuha sa precious stones relative amahan sa amo ang spiritual life while we are still here on earth. So, challenge us again. May you continue to bless each and everyone. Ikaw gitong nakakita amahan sa status sa matag usa. We just pray that you continue to provide information with clarity. Kay mao gini siya nga mo ang vitamins and minerals while we are still here on earth in this body. So salamat kayo, balik namo sa imong tanan, pagpasalamat, pagpasidungog in Christ's name. Amen. So sa ato ang slides, if you can see na review ang ultimate goal sa usa ka Kristohanon, sovereign will, kay gusto gid sa ato ang Dios sa iyang plano. The plan of our Father is that to save everyone, pero nganong dili man tanan maluwas tungod kay ang commodity nga gihatag niya kay Satan together with his fallen angels, which is ang freedom, gihatag pud niya sa tao. So dili niya pwede i-coerce ang kana nga freedom, otherwise mahimong robot ang tao. So that's sovereign will. Motivational will, ang motive sa Ginoo why we are here, especially as believers, is that we become like the Lord Jesus Christ in His humanity. Wa gilain, no more, no less. Kay mao gina siya ang pleasing aroma present to the Lord. So motivational will. And then operational will, mao na siya ang strategy, the very, very specific technical aspect on how we are going to operate our spiritual life. Humility, cleanliness, knowing, reckon that we are now, dead in Adam, and then we have to reconsider that we are alive in Christ. We yield our body, our eyes, our ears, our nose, diretso sa ato ang soul, na ato ang mga senses mo operate siya in the spiritual paradigm, na mauni actually ang ato ang connecting link in our physical dynasphere, connecting link sa ato ang soul, that we can somehow relate this in our spiritual life as we yield to God the Holy Spirit. And then we hungry of the Word, we thirsty of the Word, uhaw ta, nagutom ta through the process of intake of kaning physical food, and then that water, the spiritual water, mo transpire siya og kaning gitawag na metabolization. And then as we metabolize the Word of God, naatay capacity to exercise our decision. Are we going to obey or mobalik ta sa sacrifices? Again, bastang importante atong i-learn ang principle, obedience is better than sacrifice.
So again, operational will, obedience, and then we pray to the Lord, we communicate to Him. Ang ihag yung gusto na constant ang fellowship. Kung mabugto man sa makadali, kinahanglan balik ta sa spiritual plane kasi na-assess na nato, na-master na nato ang pamaagi sa operational will. And then, we do the process. Balik-balik ra gid na siya. Repeat the process while you are conscious. Mag-undang ra gid na siya na process when we are dead. Mapagpatay na ta. And we will be in the presence of the Lord. Dili na nato na siya i-execute because we will be there and ma-enjoy na nato ang presensya sa Ginoo. But while we are still here in the body, kinahanglan gid nato i-recognize ang importance anang operational will. And then geographical will at any given moment, kung asa man ta, kung naaman ka sa Mindanao or wherever you are in any part sa Philippines, it could be in Visayas or in Luzon, that's the geographical will of God. Ug ang iyahag yung gusto na pangitaon nato ang iyahang presensya. So that's geographical will. May gabi sa bago nag-abot. And then permissive will, because again, we are not robots. Okay? Kitagaan ta og kagawasan sa Dios. That freedom na, as what I had said earlier, that freedom which He had given to Satan together with his fallen angels, mausab na siya ang gihatag sa ato. So pasagdan ta niya kung naatay na learn, pasagdan ta niya kung unsang ato ang buhaton. Are we going to recourse or get our area of motivation coming from the mind of Adam, or are we going to get our motivation from the mind of Jesus Christ? Or aside from the mind of Adam, could be the influence coming from satanic viewpoint. So importante lang na we become discerning sa ato ang pagtuon tungod kay wala man nagkulang ang Ginoo sa paghatag sa ato og time, and then kita ang mag-assimilate ani. So tonight, as promised, musulod na ta sa precious stones. Unless otherwise, pag naay questions, mo tong before ta nag-start sa atong klase, naghatag kog paghangkat kung naabay question. Sa mga bago nagabot, may question wala? Okay, wala. So, okay, proceed ta. Precious stones. So, get ready with your notebooks. And of course, kung naamoy guwapo na camera, pwede kain na inyo na siya na picturean. So, precious stones comes from understanding and the execution of the fruit, meaning ang bunga of God the Holy Spirit. And ang katong bunga, that's actually Jesus' characters in His humanity. So, ang iyahag yung kinaiya sa iyahang pagkatao, dili sa iyahang deity ha. So, part of this lesson is that you're going to memorize principles. So, ginagamit nato or gamito nato ang atong utok. We will use our mind to memorize things. Kaya ang gusto gid sa Ginoo na di lang kay sa secular na pamaagi ang ato ang memorization. Okay. Diba, istoryahan na nato, ga-memorize man ganito og formula sa physics. Ga-memorize man ganita og formula sa especially katong naa sa medical field, sa chemistry. How much more kining ato ang buhaton sa pag-memorize sa character ni Jesus Christ. But before we go sa memorization, tan-awon sa nato ang mga following slides to prepare our minds sa pagbutang sa grounding or sa foundational work. Bahin aning ato ang lesson regarding sa precious stone. So, next slide. Devotion is always the key. So, devotion. Our devoutness in the study of His words. That's why sa ato ang pagpadayon, you go first sa Ephesians. Tan-aw nato ang principle na gitudlo ni Pablo sa mga taga-Ephesians. And then, kuhaan nato na siya og lesson principles tonight kung paunsa nato i-motivate ang ato ang kaugalingon. Kung paunsa nato i-drive out ang ato ang isig kahuna-huna to move further sa ato ang pagdasdas sa spiritual walk, sa ato ang pagtubo, sa kaalam ug kahibalo, that as we continue to grow in His grace and in His knowledge, naatay tan-awon ng mga principle. So, Ephesians, so you go to your Bibles, Ephesians chapter 4, that's from verse 22 to 24. Just follow me silently. So, Ephesians chapter 4, verse 22, ingon ni Paul, put off. So, to put off your old self, our Adamic motivation or Adamic
content sa kung asa ta nagakuha sa ato ang values. So believers, pwede di ay nga magkuha siya og iyahang values sa iyahang daang pagkatao, of course, kasi kung dili pwede, wala unta gi-encourage ni Pablo ang kining verse 22. So ingon ni Paul, put off your old self which belongs to your former manner of life. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, giingon dito ni Pablo na we had been born, therefore we had been born. Ang kada usa sa ato dali. Charles ka. Kadihan lang ka. Sige. Alright. So, therefore, if anyone be in Christ, is a new creation. So, katong new created being in us, mo itong gina-encourage ni Pablo, na mo to siyang ibutang. Kundili, patyon ang old self. And then, ingon niya, balik sa verse 22, put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires. So, whether you like it or not, in ourselves, like sa ato ang human nature na ay mga deceitful desires. Tungod kay ang old sin nature sa ato anang pagtuon, na siya'y capacity nga mo-produce og sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. By the way, sorcery there, the word in the Greek is actually pharmakia, and that's actually drug addiction. So, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and then orgies or orgies. Mao nang ingon ni Pablo na you put off your old self. And then verse 23, sa ingon niya, and to be renewed in the spirit of your minds. Meaning, mo-connect ni siya sa idea dito sa Romans chapter 12 verse 2. Kinsa na naka-memorize? Romans 12:2. Ingon ni Pablo, sometime in 58 AD, resonating factor na siya in our time today. Kay kuha na to na siya na principle. Ingon ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Kay na dinhi ang ang home court advantage ni Satan. Handle niya tanan kung sa atong ginatanaw, carry over niya or kuha niya ang frequency, kuha niya ang airwaves, unya diha ang iyahang kumbaga podcast, mo nang iyahang connecting link sa tao, ang airwaves na kung dili ta kabantay pwede gid kay ta ma-hook. That's why si Paul ang iyang instruction, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Interestingly, kanang word nga metamorpho, transform. That's actually a verb word and it's an imperative command. So naghatag sa sato bro James og command na you have to transform your mind. And since it is an imperative command, kita gud actually ang mag-execute unsa ato ang buhaton. Walay lain kundi ang pagtuon, study sa pulong sa Ginoo, and then i-replace nato ang mga impurities. Ang mga tanan nga hugaw nga nasa atong utok, mao na siyang kinahanglan i-replace. That's why kung mag-illustrate ta, kung naakoy baso halimbawa na concentrated na juice, ang imuhang buhaton ra gyud, or kung ink man ang naa sa baso para nga malabnaw siya, dungagan na siya og tubig. And the tubig represents the Word of God. So, sa spiritual paradigm. So, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mukonect ni siya din sa verse 23, and to be renewed in the spirit of your minds. Because again, we are alive in the spirit, and our human spirit, somehow, tungod kay nabuhi na siya, the Wi-Fi, na regenerate, na siya communication link sa Holy Spirit who is our teacher, and somehow kung positibo ta sa paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo nga sa ato ang pagtuon gina-fulfill nato ang imperative command nga giingon ni Pablo to transform our mind so that you will understand the will of God, sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, permissive will sa Ginoo. You know the will of God which is good, sa tong tulo ka good, perfect, and acceptable. So mahimo lang yung good because again walay laing good kundi ang Dios. There is no one good but God. Walay laing acceptable kundi si Jesus Christ who is the Word. Mao ra gid na siya ang accepted sa trono sa grasya. And
perfect, wala gilaing perfect kundi ang Ginoo. That's why ang ato agyong conscious awareness mo na siyang always nako gina-encourage sa matag usa na kung pwede pa lang buhaton nato ang pag-allocate og time para nga ma-replace ang human viewpoint coming from the mind of mind of Adam ug ma-replace siya sa mind ni Jesus Christ. And that's actually the principle nga makuha nato sa verse 23. And then you go to verse 24. Ephesians chapter 4 verse 24. And to put on the new self, and that's actually renewed in the spirit of our mind na nagikan kay Jesus Christ, created after the likeness of God. So the moment we believe about what Christ have done, nabuhi na siyang human spirit, pero kita gid actually ang gitagaan o katakos nga mag-decide, are we going to live in the sphere of the spirit or are we going to live in the sphere of our flesh? So put on the new self, created after the likeness of God. In tanaw ninyo na itatlo ka noun nga iyahang istorya din ha. Likeness of God in truth, that's aletheia. Righteousness, wow, I forget the word. Alvin, kisang na ay Greek word, Greek Bible. Ate rin tanawa daw ang righteousness. Is it Vin, naka-download ka sa imuhang Greek Bible? Okay. Pero tanaw sa daw ate, unsang word na righteousness sa Greek? Basta ay kaning true, this is actually truth, aletheia. And righteousness and holiness. Tanaw daw palihog ang righteousness and holiness. Okay, nanap mo. Dikaiosune, that's righteousness. And that's noun, and it's singular. And then holiness, hosiotes. So balik, aletheia, dikaiosoni, and then hosiotes. And then gusto na ko i-focus ang inyong attention. You go to the word holiness. Kasi ang kanang hosiotes na word, nana siya tatlo ka definition sa English. Ang una is piety. Ang ikaduwa is holiness. Ang ikadulo is devotion. Alright? So tatlo ang gihatag niya kanang word nga hosiotes, holiness. O balik sa inyong Bible. Kasi maglahi ang imuhang perspective kung kuhaon nato ang word nga devotion. Okay? So naitatlo ka definition ang gibutang niya sa hosiotes na word sa Greek. And it's a noun word. Pag ingon nga noun word, names of places, names of things, and it presents an idea. So, kung kuhaon nato ang word na hosiotes, and then i-connect nako sa inyong brains, ang word nga devotion, dili na nako kinahanglan i-explain, no? So, pag maingon ka devotion, meaning you are devoted. Devoted ta sa pagtuon, sa pulong sa Ginoo. That's why, dili na mo wala na gray area sa pagmuingon ta og devotion, and it speaks about your momentum in getting the Word of God every day. Kung muingon ka og 1 hour or 2 hours a day, and that's every time you commence or motivated ka sa pag-sit down o pagtuon sa pulong sa Ginoo, you go to Ephesians chapter 4 verse 24. And then let's change the word. Instead na gamiton nato ang word na holiness, you replace it with the word regarding sa word na devotion. So, i-paraphrase na to. Ready na mo? Ephesians chapter 4 verse 24. And to put on the new self, created after the likeness of God in truth, righteousness, and devotion. So, pagkabutang nimo sa word na devotion, ikaw gid actually ang mo decide. Are you devoted? Are you motivated to learn the Word, to study, to learn, to understand, to believe it to be true? At rin, okay lang, pakifocus good sa ato ang whiteboard. You get this acronym. Study, learn, understand, believe it to be true, apply it in your circumstance, because kung naay application, i-test ka sa ato ang master teacher, walay lain kundi of course ang Holy Spirit para nga i-test ang character that we have studied. And then kung gitestingan ka and then you overcome the testings of life, you always enjoy. Ma-enjoy gid mo ang presensya sa Ginoo tungod kay ang iyang mga pulong mao ang imuhang influence. So, you enjoy always the Word of God. You have that sweet fellowship with Him kasi nakasabot yugang ang imuhang devotion. Ang ako ang devotion will always lead us to victory. And then, we travel. Nakuha ninyo? Balik ko na ako. Study, learn,
understand, believe, okay, believe ang mga teachings, and then you apply it, kay gituuhan naman nimo, and then the Holy Spirit will test us, para nga i-refine, kay dili man ni tanan dayon puro atong nakuha. So the Lord will test our resilience, He will test our possession on how we are going to deal with life as we know it. And then, pagka imuhang na-encompass ang test, you always get that enjoyment. And then, why do we need to travel? Okay. Travel ta kay, kung pananglitan na kay imuhang neighbor, or yung imuhang pinsan, kung pananglitan nagapuyo ka sa buhangin, tapos imong pinsan tuwa sa turil, you travel kasi gusto nimo na makaistorya siya. And then, every time nga you travel, tapos maabot ka dito sa imuhang pinsan, dili mo magchismis. Istoryahan nimo or istoryahan ninyo ang pulong sa Ginoo. Kasi ang gusto gid sa Ginoo na istoryahan siya sa ato ang inning and outings. Every time that we gather around, mo ning pasalamatan nato sa mga believers ba nga nagmatuto sa pagtuon, kasi especially kumukuyog mo na ako and then ma-meet nato ang mga pastors nga naa sa ato ang pagtuon pod. Kabalo ba mo nga pag mag-istoryahan na mi, dili kinabuhi ni kinsa nga mong ginaistoryahan. Ang ginaistoryahan na mo sa inyo na found out sa inyo ang research. Unsa ang mga doktrina nga inyuhan na nasabtan na. And that's actually always the arena sa mo ang conversation. So, again, we need to travel. And then, principle sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, devotion is the key. Okay? So, teachings in the morning, teachings in the noontime, teachings in the evening. Kaya nga naman, heaven, tanaw sa mga langit, heaven and earth will pass away. That's 2 Peter chapter 3. Pangitaan nyo din ha. I believe that's verse 9. Okay? Basta tandaan lang ninyo na ingon ko din ha ni Peter. Yang kinitanan nga itong makita, lukuto ni sa Ginoo. Actually, sunugo ni siya. And then He will replace this with new heaven, new earth, and then the lake of fire. Ang new heaven, kita ang mupuyo. Ang new earth, katong mga Old Testament believers, and then ang katong mga future na mga believers, dili to sila magpuyo sa new earth. Ang gitagaan na gid og chance is kita. And then of course the lake of fire, katong mga tawo nga wala nagtuo sa provision sa atong amahan pinaagi kay Ginoong Jesus. So sila to moadto sa lake of fire. So again, balik sa ato ang slides. Devotion is always the key. Ephesians chapter 4 verse 24. So ikaw gid actually ang mo decide, devoted ba ko sa Ginoo or dili, or mas importante ba sa ako ang activity sa gawas? Naaba ni siya eternal value or wala? So ikaw gid ang maka-discern on how you are going to utilize the life that the Lord is somehow, giving us a blessing, no? As part of His blessings sa ato ang kinabuhi. That's why, next slide, execution of the highest form of motivation. So, i-execute na nato ang highest form of motivation, and that's actually wisdom, kokma in Hebrew, or wisdom, Sophia in the Greek. So, balik ta sa ato ang board. Ato sang i-describe or atong i-define. So, how to get that kokma? How to get that wisdom? So, wisdom, let me illustrate. Pulong sa Ginoo. Okay? Dili kay kantahon na lang nimo, no? You have to realize that we need to get the technical description. So, you get the technical description of the word kasi balikan sa nato kadali ang istorya. Kung nagatanaw ka og basketball, kinsa ba ang avid fan sa basketball? Okay, kung avid fan ka sa basketball or katong tennis, sikat karon si Iyala, right? Sa umpisa, kung wala kay technical knowledge about the game, di ka kasabot. Pero kung naa kay technical knowledge sa game, you can always shout out loud kay punto na pod. It's because you can connect to the game because you understand the technical rules about the game. So it's the same thing. If you wanted to enjoy spiritual life, you have to realize nga naay pinaka-importante, walay lain kundi ang technical description of the word. So kinahanglan na siya. And then maminaw ka og pastor teacher, pangitaon nimo kung kinsa tong magtutudlo nga imuhang lingkuran, na kung naay availability, and then you are available ang pastor teacher, available ka, lingkod ka, and then you have to realize kanang pastor teacher
Dili na siya dili na siya ang mag-transform. Ang pastor teacher, ang gift of exhortation, gift of evangelist, gift of teacher. Sundan ninyo ang sa tong P? Pastor teacher, ang E, exhortation, pagdasig, evangelist, and then teacher. Okay? Kini sila na gift of communication, dili ni sila gigamit sa Ginoo para i-transform ta. Gamito ni sila sa Ginoo para nga maghatag lang og information para nato. So let me go back to my statement. These communication gifts is given by the Lord, tapos ikaw gid actually ang maka-identify kung kinsang imuhang dapat pangitaon para nga sa panahon nga nakita na nimo siya, lingkod ka, pero ang objective is dili para i-transform ka, kundi magkuha lang kang information and allow the Holy Spirit to convince you sa teaching class or teaching classes kung asa ka nabilong para nga gamiton ng iyahang mga baba para na i-inspire ka to transform your thoughts. So, importante na siya na principle. So, gamiton sa Ginoo, pastor, teacher, exhortation, evangelist, teachers na gift of communication para nga ipadayag ang pulong sa Ginoo. And then, here's the catch. Kay nabuhi na ang imong human spirit. We call this one as the Wi-Fi. Able na siya nga makakommunicate sa, ang Wi-Fi, able na siya makakommunicate sa provider, sa kung unsa man ang internet provider at any given place, at any given time. So, pag nabuhi na ang Wi-Fi, this is now the human spirit that was dead in Adam. Puya na siya sa Holy Spirit. So, in 2 Corinthians chapter 1 verse 22, you try to go there. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Nana mo? Okay, just follow me silently. And who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. So, in our hearts, in our thinking faculties, connected na siya sa inner circle. So, kung mao na siya ang Wi-Fi, sulat nato din ha ang inner circle. This is actually our heart. Dili na siyang emotion ha. Satan, ang gusto gid niya nga i-point nimo every time nga mag-istorya ta Julian, gusto gid niya nga i-point niya, Charles, i-point niya ang imong emotions. Again, every time we speak about the word heart, it's actually cardia. Cardia, that's cardia. K-A-R-D-I-A. Cardia, that's actually the center of our intellect, our will, okay, our character, kung asa ato ang subconscious mind, kung asa ato ang conscience. Dili tong kardiya na to ang emotions. So that's our heart, the inner circle. And then ang katong isa kadako na bilog, this is actually our part gihapon sa ato ang soul, na sa ato ang lesson, mugamit karon ang imuhang kalag sa imuhang mentality, sa imuhang volition, sa imuhang consciousness. Ipaulahin nato always ang ato ang emotions. So sa imuhang mental capacity, you always have the capacity to think. Gusto gid sa Ginoo nga mag-rationalize ang tawo. Dili siya gusto nga ma-lead ka over sa ato ang emotions kay ngano, bisang pag 2 hours ka naghilak, feeling as if you are spiritual kay naghilak ka kay nagkanta ka og solemn kayo na kanta. Dili na siya guarantee nga nasabtan nimo ang principle sa Ginoo. So importante ang mag-sift out sa mga pulong sa Ginoo nga dadon sa ato ang human spirit. Through the communicators, pastor, teacher, exhortation, evangelist, and teachers, importante nga i-exercise nato ang mental capacity, ang ato ang freedom to decide, which is our volition. So that's letter V, volition. And then our consciousness, awareness, meaning when we are conscious, kay bugtaw ta, unless og tulog ta. Okay? I don't know sa inyong kinabuhi, had you ever had a chance to remember during your sleep, na-experience na ba ninyo nga in abundance of your study, ma-remember nimo ang verse nga imong gitun-an sa buntag? I had experienced it. But going back sa ato ang point sa consciousness awareness, na in our conscious awareness, ang gusto gid sa Ginoo na ma-realize nato, ang pag-provide sa time sa pagtuon sa iyang mga pulong. And then ipaulahin nato ang emotion. So what happened? Sa panahon nga ato na siyang gipaminawan, okay, dili na siya mo diretso sa ato ang heart ang details, mutuyok sa na siya. I-process niya. Meaning
Ang kani nga description, nagapasabot ni siya nga gina-process nimo mura pog nag-on ka og blender kung gusto nimo maghimo og shake. Alright? Ang ginabuhat sa blender is iyang ipino kung avocado man na siya, kung mangga man na siya, kung unsa man na siya nga prutas, kung durian man na siya, kung sa imong paborito, para somehow pag imuhan na siyang na mix together with the milk, kung sa bang imong ibutang din nga ingredients. Okay? So it's the same thing sa spiritual life. Doctrines after doctrines, kay ingon ni Isaiah sa chapter 28 verse 10, ang pulong sa Ginoo comes from precepts after precepts after precepts, line after line after line, a little here, a little there. So kinahanglan nga makonect ni siya mga bilog-bilog, okay, sa process, para nga kung imo na siyang tuuhan, study, learn, understand. Pag imo siyang tuuhan, boom! Musulod siya sa imuhang kardiya. Center of your intellect, center of your character, center of your conscience, and your subconscious mind. That's why, pag ingon na kokma, wisdom, Sophia, pag imo na siyang na metabolize ang pulong sa Ginoo, pag nagsulod na siya sa imuhang heart, dili pa siya kokma actually. Sa Greek, this is actually epinosis. Write it down. Epinosis. Or sa Hebrew, this is baina. Meaning, you just understand it. You know that you know that you know that you know. And then here comes the part. Okay, pinaka-importante na part. Our body. Ako ni siyang gina-illustrate sa inyo ha, kasi pag musulod na ta sa mga characters nga atong tunan, kasi i-memorize man nato na siya. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, and other things nga atong i-discover pa sa mga writings ni Paul. Pagka na-process na nato ang pulong sa Ginoo, pag nagsulod na siya to be an epinosis or baina, dili gyud kay iwasan nga ma-forward siya sa ato ang body. So this is now our body. Ang ato ang body na ay senses. Sense of seeing, hearing, smelling, touch, and taste. Tama? Okay? May na-miss ko wala? Okay, so mo ni siya ang senses. So kung naka-filter out na ta sa huna-huna ni Kristo, pagka na-transfer na siya sa ato ang body, kasi pag muingon ka karon og kokma, pag muingon ka og Sophia, this is actually skillful application of the mind of Christ. So kung pananglitan, nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, and then nakuha nimo ang pagtuon regarding sa joy. So every time, Mira, when you are tested sa imong circumstance, kay nakasabot ka, na-filter out na nimo, na siya sa imong subconscious mind. Every time you express that attitude of joy, that's actually kokma. That's actually Sophia. Klaro? I hope it's clear. No? Importante ni siya na diagram para nga atong i-realize kung unsa kaimportante ang katong gitawag nato ganina nga devotion. When we are devotion to the Lord, because we understood already His technical description from the Word, through the Word, in the Word, and God is glorified kasi ang ato ang area of motivation, ang ato ang area of practice is coming from the Word of God. Sa ato ang lawas, God is always glorified sa ato ang kinabuhi. Unsa kay ito atong purpose? If you remember, unsa ato ang purpose while we are here? Diba? Tatlo man to kapi: purpose, prerogative, and plan. What is His purpose for us? At rin, kung ma-remember nimo, to glorify Him. So, our purpose while we are here, why we are here on earth, is to glorify Him. Ug mahimo lang gid siya mahimaya, Brother Gerald, kung ang ato ang exercise sa ato ang body in our senses is His words. Okay? That's why importante nga ma-realize nato ang kanina diagram, kasi pag musulod na ta sa mga characters, sa naingon na nako, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Fruit of God, the Holy Spirit, masabta nato kung paon sa i-exercise ang huna-huna ni Kristo. So again, ang atong highest form of motivation, we get the wisdom. Wisdom, kokma in Hebrew, wisdom, Sophia in Greek. Para nga ma-exercise nato ang character ni Jesus Christ. Kaya nga naman, para ma-connect nato sa sovereign will. So kung halimbawa, Jade, na kay classmate, kapasaway kayo, and then you are so patient enough para, ang imuhang patience, kay apil na siya sa gipakamatyan ni Jesus Christ. Pero ang imo gid actually tinguha nga madaog nimo siya kay Kristo. So bisan unsa pa siya ka obnoxious. Meaning, when you say obnoxious, very, very offensive. Mo istorya siya, yaga-yaga.
Muistorya siya, daghan kayo siyang pamalikas. Muistorya siya, daghan kayo siyang mga bad words. And then you're just patient enough, waiting for that, for that opportunity nga makashare ka about kay Jesus Christ. And then remember, di ba, sa ato ang lesson, nga kung naay opportunity and then you had shared it, bisang pag-unsa siya kaalaot. You remember, Jesus Christ died. He demonstrated His love towards us, and that while we were yet sinners. So kato sila tanan. Kita tanan, dito matagikan. Kung unsa ta kasipat, kung unsa ta ka, ikaw magid ang nakaila sa imuhang kaugalingon. Kung unsa ka ang level sa imuha bang production sa old sin nature, apil ta sa gipakamatyan ni Jesus Christ. So kung pananglitan imo na siyang classmate and then obnoxious siya, very very highly offensive, and yet you exercise the character of patience. I-include na nato din aside sa joy, kung naang kay patience. Okay, mapailubo na gyud ka, sige, pasaway siya, sige lang. Kay nagahulat ka og opportunity nga makashare. And then here comes, nakashare ka, and then nag-respond siya sa gospel message. Sa ato ang lesson, you'll be given a crown of joy. Other than that, you'll be given precious stones. And then tanaw nato sa Roman, sa Roman circula, kung giunsa nila sa ilahang soldiery ang kaning precious stones. Relative sa ato ang spiritual life. Now, next slide. In Revelation chapter 3 verse 1, sa tanaw nato ng keyword na seven spirits. Because interestingly, sa Revelation, ang kining seven spirits lang ang wala gihatagan og definition. So ato na siyang i-discover tonight. And then i-relate nato sa imuhang kinabuhi ug sa ako ang kinabuhi. Okay? So Revelation chapter 3 verse 1. Pwede ba? Let's read all together. Revelation chapter 3 verse 1. Ready? Read. And to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Okay? Meaning, believer ni sila, pero patay sila sa ilahang pag-operate kay wala nila execute ang huna-huna ni Jesus Christ. That's why they are dead, separated from the operational will of God. Alright? So, kaning seven spirits, before nato siya hatagan og husay, you go first to Revelation chapter 1. The last verse. That's Revelation chapter 1 verse 20. Just follow me silently. As for the mystery of the seven stars that you saw on my right hand, and the seven golden lampstands. And then gihatag niya ang definition. The seven stars are the agelos. And agelos means also, ang another term sa agelos, it could be an angel or it could be a messenger. Pero kung akong inyong pangutanon, ang akong stand-in that's a messenger. Dili na siya angel. So, balik. The seven stars are the seven messengers of the seven churches. The seven lampstands are the seven churches. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. So, muna siya ang seven lampstands. So, balik sa Revelation chapter 3 verse 1 sa ato ang slides. Tungod kay wala gi-identify ang seven spirits. Unsa maning seven spirits? So, the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the seven spirits. And the seven stars, again, that's the messengers. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Meaning, nabuhi ng ilahang human spirit, pero patay ang ilahang, wala gid sila'y kokma, wala sila'y Sophia, kay wala'y execution sa mind ni Jesus Christ. Now, nakatutok ba sa board, ate? Nakatutok? Okay, good. Tanawon sa nato ang seven spirits. Because you can never find it din sa Revelation. I-discover nato siya sa Isaiah. Okay? So, seven spirits. You go to Isaiah chapter 11 verse 2. Tanaw nato ang seven spirits because there was once a prophecy as Isaiah was inspired by God the Holy Spirit, ug ato na siyang tanawon. Isaiah chapter 11 verse 2.
Are you there sa inyong scriptures? Isa-isahon nato na siya para ma-enumerate nato kung sa tong 7 spirits. Nagihambal dito sa gingon dito sa Revelation chapter 3 verse 1. So there is this prophecy sometime in 700 BC. By the way, si John nagsulat siya sometime in 96 to 97 AD. Si Isaiah nagsulat siya sometime in 700 BC. And then naghatag siya og prophecy. Ug mao ni ang prophecy, Isaiah chapter 11 verse 2. And the Spirit, this is now the Holy Spirit of the Lord shall rest upon him. So atong enumerate. Balik sa inyong Bible. Isaiah chapter 11 verse 2. Number 1 na prophecy na giingon din ni Isaiah as he was inspired by the Holy Spirit. Number 1, that's rest, or meaning to dwell. Ruach. Number 2, kita ninyo? Spirit of wisdom. That's number 2. Number 3, spirit of, ano sa number 3? Understanding. Tama ba? So, spirit of wisdom, spirit of understanding. Number 4, spirit of counsel. Okay, abundance of the Word of God. Number 5, spirit of might or power. Tanaw na sa inyo ang Bible. Is it might? Yeah. Might or power. The Word of God, it's alive and it's powerful. So, magkuha ta sa ato ang gahom, walay lain kundili sa pulong sa Ginoo. And then number 6, spirit of knowledge, daath, meaning information. Manang kinahanglan ta magbasa, manang kinahanglan ta mag-research, manang kinahanglan ta mukuha og information kasi pagka naa kay information, pag naa kay knowledge, you can always get through life kay naa kay technical understanding of the word. And then finally, respect of the Lord. Because again, kanang word na fear is actually from the Hebrew word yira and is actually respect. So, i-transliterate na nato na siya. Fear again there sa Isaiah chapter 11 verse 2. Fear there is from the Hebrew word yira and it speaks about respect. So nakita na nato, the 7 spirits sa giingon dito sa Revelation chapter 3 verse 1, gitubag ni Isaiah sa Isaiah chapter 11 verse 2. Na pag-abot ni Jesus Christ, okay, magpuyo ang balaan na espiritu. Ang sunod, may spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of counsel, spirit of might or power, spirit of knowledge, and spirit of respect of the Father, of the Godhead. Okay? May will always realize na mauni siya gyud ang account nga nahatag kay Jesus Christ, no, the 7 spirits. And here comes ikaw ug ako. Inganing nahitabo, Charles. The moment we believe about what Christ have done on the cross. So tungaw nato na siya. Simple ra, gibuhat nimo. Ang credit dili sa imuha, dili kay naghilak ka, naluwas ko kay dili ko naghilak. Naluwas ko kay dili psychological gospel ang akong gikuha. Kasi daghan kayo sa Christendom today, ang buhaton sa pag-share sa gospel is pahilakon ka para nga i-convict ka, i-condemn ka sa imong mga sala. Igso nakasala ta, makasasala ta. Matay ano ana. Actually pati believer karon nagapakasala mo gud gihapon. Ang issue is patay ta sa ato ang human spirit, sa ato anang gihatag na diagram kaganina. Tanan ta patay sa human spirit, mo nang kinahanglan og tambal para mabuhi ang human spirit. And then dili dapat dadon sa emotions, dili dapat dadon sa psychological gospel, kundi sa accuracy of the gospel. Ang credit always kay Jesus Christ who died on the cross. So kung nagtuo ang tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, boom! Number 1, kung pananglitan, this is you. This is now JC. Kinsa si JC? Si Jesus Christ. Okay? This is now si JC, Jesus Christ. And now, this is you. Ang mahitabo, the moment you believe about what Christ have done, makarry over ang rest. Number 1, the Holy Spirit will rest on you. Klaro ha? So the moment we believe about what Christ have done, wa kay gihimo, walay penance,
walay penitensya, walay emotions, walay accepting the Lord's Prayer katubang I'm a sinner, I accept you to be my Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Dili na siya biblical. Ang uban nga mga pastor giingon ang Revelation chapter 3 verse 20 kay ingon, behold, I stand at the door, but mind you, kanang Revelation chapter 3 verse 20 gisulat gina si ni John para sa mga Laodicean church, meaning mga believer na sila. Kaya nganong gihatag na siya nga statement tungod kay ang ilahang Dios nga maong manluluwas, ang ato ang Dios nga maong manluluwas, nagapanuktok gid siya sa ato ang heart. Kaya gusto niya musulod sa ato ang subconscious mind, musulod siya sa ato ang conscience para nga ma-emulate ang character sa Ginoo. Pero ang giuna sa tawo, negosyo, organization, religion, recreation, music, academia, business, education, sports. Napaulahin na gid tinuod ang naghatag og kinabuhi. Let's realize this. Practice ano nato? Inhale. Exhale. That's Jesus Christ actually in the Hebrew word. Yova. Yova. And He is actually the source. Mao na again, ang Revelation chapter 3 verse 20, sa mga wala nakasabot, ginagamit na siya sa, sa evangelistic crusade, pero misapplication of the text. So ang atong buhaton lang, ingon ni Pablo, 1 Corinthians, asa kita makita ang gospel message? 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. Pag-abot nimo sa verse 11, ang ingon ra gyud ni Pablo, believe whether it was them or it was I, so we preach so that everybody of you na as a Corinth will believe. Resonating factor in our time today. Kung ako man ang nag-share, kung kinsa man nga pastor inyo ang gipaminawan, gibasa lang ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Pag nagtuo ka, boom! Number 1, rest. But you have to realize na dili ang order sa nahitabo kay Jesus Christ, mao pud ni ang order sa imuha. Atong buhaton, i-reverse engineering nato. Unsa atong buhaton? So ang kining number 7, ibutang nato isa sa number 2. So rest. Number 2, you have to fear the Lord or respect God. Respect. Question. Every day ba kung wala ta nagtuon sa pulong sa Ginoo or kung naay chance nga magtuon tapos wala ta nagtuon, ginarespeto ba nato ang Ginoo? Never. That's why kung gusto nato makakuha og wisdom, kokma, the highest form of wisdom nga ma-emulate nato sa ato ang lawas, we need to consider ang reverse engineering. So number 2, that's respect of the Lord. You give the Lord your time. Pila ba ka minutes? So, minutes lang sa atong istoryahan kay basig mabukog mo pag istoryahan na ita og inuras. So, ikaw mo decide sa imuhang devotion on how many hours, how many minutes for a start. Pag kickstart, ang pinakalisod man gud sa Christian way of living sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ang kickstart. Okay, sa pinakalisod. Pero kung pag nakaumpisa na ka sa imuhang drills, pag moingon ka sa Ginoo nga, Father, I will give my time like 30 minutes of my day sa paglingkod o pagtuon, probably mo propel na siya og succeeding time. So di lang kay 30 minutes, mahimo na siyang 1 hour, mosulod na siya 1 hour and 30 minutes, maabot na siya og 2 hours, maabot na siya og 3 hours because we respect the Lord. And then number 3, i-carry over nato ang number 6, butang nato siya dinhi, mahimo siyang knowledge. So basa to get information. Next, after sa knowledge, you get the power because again, reverse engineering, pag naana kay information, it will give you power. The Word of God, it's alive and it's powerful. It actually separates the soul and the spirit. So maghimo siya og surgery. Kay nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, you can be able to discern kung unsa ang value sa spirit, unsa ang value sa soul. Okay? Unsa ang value sa unod, unsa ang value sa utok sa bukog. And then, ang pulong sa Ginoo, grant na siya og discerning power regarding sa imuhang ginaisip o imuhang, pag-execute sa imuhang understanding. So, power. And then, ang number 4, ibutang nato siya sa number 5, you get counsel. Pag naa na kay doktrina, dili na ka kinahanglan nga again, let me reiterate this. Dili ka kinahanglan og counselor na tawo. There is this one thing, ipangutan ako,
Ako'y problema unsa dagan kay siya ganon, problema. Ako ingon sa iya ha, lingkod lang ka. Tuon ka sa pulong sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Ginoo dili ka mag-focus sa imong problema. Ang gusto niya nga magtuon ka, kaya kanang imong tun-an karon, probably dili pa na nimo ma-apply nga application karon. Ma-apply na nimo siya 2 months from now or 3 months from now. Ang gusto gid sa Ginoo, you get the counsel coming from the Word of God. Doctrines coming from the Word of God. And then after sa counsel, okay, understanding, this is now baina. Ibutang nato sa number 6. You get understanding, meaning na kay discernment. Understanding. And then finally, you get the highest form of wisdom. Number 7. Wisdom, that is kokma or Sophia. Na kung may naintindihan na ka sa pulong sa Ginoo, kaya nakasabot na ka sa love, sa joy, sa peace, sa patience, sa kindness, sa goodness, sa gentleness, sa faithfulness, kay naghatag ka og time. Again, time. Ingon ni Moses sa Psalms chapter 90 verse 12. Is it verse 12? Ang tanawa sa dakadali. Psalms chapter 90. Ang gabi. You go to your Bible. Psalms chapter 90. Diha kita magsugod ba? Ang ato ang respect. Psalms chapter 90. Is it verse 10 or verse 12? Katong teach me to okay. Verse 12. Teach us. Gracious kay si Moses, no? This is a psalm of Moses. Ingon ni Moses, teach us to number our days. So para makuha nato ang picture perfect sa inyong life, unta inyo hapud ni siyang ma-consider to be an example. Every time I go to my desk and study the Word of God, naagi ko'y time clock. Na ako'y how do you call that one? Katong time and motion, na pag naglingkod na ko, I start my prayer. Okay? Naka-time na siya. Gadagan ako ang minutes, akong seconds, akong minutes, akong hours. And then every time I stop studying, ginatotal na ako ang number of hours. Now, ganun gina-istorya man ako ni siya. Please include me in your prayers. Every time nga ma-remember ko ninyo, wala gid ko ilaing i-request sa inyo ha. Iampo ninyo nga somehow tagaan ta sa Ginoo og dugang pa na health. Kaya ato ang aim good for the next, kung tagaan pa ta sa Ginoo another 10 years, I wanted to reach the 10,000 hours goal of extracting the Word of God. And somehow unta ma-influence pud mo na mao sa ninyo hang buhaton. Na mo'y time clock, paglingkod mo, tuon mo, paminaw mo, kung isa ninyo hang paminawan, time man ninyo yung kaugalingon. Kung naay, halimbawa, during sa imong pag-study, naay manawag, i-pause. Halimbawa, kaihon ka, pwede nimo i-pause, pwede dili, pwede ka mangihi, tapos ginaisip nimo kung siyang istorya dito. It's just, be conscious. Kay ingon ni Moses, teach us to number our days so that we can present to you a heart of wisdom, that subconscious mind, and that's actually our conscience, and that's kokma. Kokma, wisdom. Okay? Namusulod sa ato ang alimpatakan. So again, I hope na maka-encourage na siya sa inyo ha. Isaiah chapter 11 verse 2 again, the Spirit of the Lord shall rest upon him. That's number 1. Spirit of wisdom. Number 2, Spirit of understanding. That's number 3. Counsel. 4, might. 5, knowledge. 6, and then the fear of the Lord. Number 7. That's why in Proverbs chapter 3 verse 13, pag naabot na nimo ang kokma, pag naabot na nimo ang Sophia, unsa ingon sa Proverbs chapter 3 verse 13, blessed, meaning happy. So, happy is the one who finds kokma. Kaya nga naman, naghatag siya og respect sa iyang panahon, kay para niya, di lang kay trabaho, di lang kay para negosyo, di lang kay di lang ang panahon para eskwela. Kundili, kabalo siya mo slow down, para kuhaon ang wisdom, kay mauna siya ang naay eternal value. Pagkadili, ni mo na siya ma-realize, sa home court ni Satan, mag-bombard yun siya sa imuha og kinibang mga depression or circumstance nga ma-depress ka, Charles. Maghimo siya og tanang pamaagi nga ma-depress ta sa ato ang kaugalingon. The moment ka ma-depress ta, malipay gid ang yawa. Kaya nga naman, ang sa ingon ni Jesus Christ, the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. Ang first phase sa destruction is depress ang, imagine believer na depress.
Di man lang siya makatanaw sa iyahang, makabalikid sa likod nga makapasalamat sa Ginoo nga bisan pa grabe ang iyang sitwasyon, wala gyud gidalo sa Ginoo ang hangin. Nabay metro ang ato ang ilong para bayaran nato ang Ginoo kada bulan. Huwag natong pasalamatan. So every time we realize this, na ang Ginoo naghatag siya sa ato og blessing through this life, blessed yun or happy is the one who finds kokma. Okay, that's actually skillful application of the Word of God. And the one who gets understanding, tebuna, meaning you can be able to separate, ma-dissect na nimo. Unsa ba ni siya? Is it human viewpoint? Ma-separate na nimo ang human viewpoint? Ma-separate na nimo ang satanic viewpoint? Or is it divine viewpoint? And that's tebuna. Alright? In 2 Corinthians chapter 4 verse 7, padayon ta. But we have these treasures in the jars of clay, or we have this treasure in the jars of clay. Sa spiritual paradigm or sa spiritual life, nagid tay treasure. Unsa man to? Gold, silver, and precious stones. And then the jars of clay. Ang jars of clay here is actually, attorney, paki-focus daw. Sorry. Tuyok lang. Alright. So jars of clay, that's actually your body. Brother Gerald, mo ni siya ang body. This is actually fragile. Meaning, ang jar, di ba? Pag imong ilabay, unsang imong i-expect? Ilabay nimo sa air. Pag naghugpa siya, mabuak dili. Mabuak siya. Pag dili nimo i-catch. Dapat i-catch nimo siya. Sa ingon ni Paul, we have this treasure in this body. Mo na yang pagpasabot. That's a metaphor of our body. To show that the surpassing power belongs to God and not to us. So ang power we get is atong kokma or Sophia that we had understood already from the word. So just take note of it. Next, Proverbs 8:11. For kokma is better than jewels. Kay ngano man tanan magtaliwan, tanan mawala, will go into vanity. Okay? And all that you may desire, okay, cannot compare with her ang kanang wisdom. That's why we go forward and get that wisdom. And then we go to Proverbs chapter 24. Tanaw na to ang principle sa Proverbs chapter 24. You go to your scriptures. Tagay ko, mag-extend ta kadali. Akong oras is already 8:05. But gusto na ko ni siya tapuson para next week, magdiretso na kita sa mga characters that we get. So, characters that we get from the fruit of God the Holy Spirit. Proverbs chapter 24, that's verses 3 to 6. Just follow me. Silently, kuha na to ang principles from this saying sa Proverbs. By wisdom, kokma, a house is built. Meaning, na skillful application, a house is built. And by understanding, it is established. By knowledge, okay, this is actually information. The rooms are filled with all precious and pleasant riches. And this is actually tantamount to getting our precious rewards, no, precious stones. And then verse 5. Kita niyo yung word naman. Okay, a wise man. That's actually dapat ang gibutang dinhi nga transliteration a warrior. Because in the Hebrew word, the word man here is actually geber. Pag musulod na ta sa ato ang topic regarding sa angelic conflict, we have to realize na ang backdrop sa ato ang existence is ang angelic warfare. And kung may naamoy understanding why we are here, makasabot yun ta kung paano i-operate. Nganong kinahanglan man ta mukuha og kokma. Why do we need to get Sophia? So balik, Proverbs chapter 24 verse 5. A wise warrior is full of strength. Kaya nga naman, a man or a warrior of knowledge enhances his might. Kaya naa siya information, nagikuha, kay nagrespeto siya sa iyahang time, and then sa iyahang pagrespect sa Ginoo, nagkuha siya og kaalam sa Dios, maunang ma-pattern ang iyahang subconscious mind ug ang iyahang conscience sa hunahuna gyud ni Kristo. And then verse 6. Tanawa ang verse 6. Are you there sa inyong Bible? Proverbs 24:6. Ingon niya, by wise guidance. Dili ni mga counselor ha, dili ni mga guidance counselor. These are actually doctrines. So by wise guidance, which are doctrines, you can wage your war.
So dili ka na kinahanglan mangita og pastor. Ang gusto gid sa Ginoo bisan pag private ka pa lang. Kay nagaumpisa ka pa lang og tubo. Every time nga naa kay circumstance, ang gusto gid sa Ginoo nga ang imong unang pangitaon dili si pastor, dili ang diakono. Please be reminded, okay? Dili ko dinhi para maghatag og counsel. I'm just here to get information para kung i-dispatch ko sa Ginoo, ihatag na ako ang information. So kung naamoy problema, ayaw pangitaa si pastor, ayaw pangitaa kung kinsa man atong mga elders nga naa sa church, pangitaa please ang Ginoo. And then dili ginani mo siya ma-execute kung kulang ka pa sa panghuna-huna ni Jesus Christ. And that's the reality. So balik, principle. Wise guidance when you have the abundance of the mind of Christ, kay nagtuon ka sa pulong sa Ginoo. By the way, i-relate ni siya sa 1 Corinthians chapter 13 yata na siya. Kadali lang. Balikon sa nato. 1 Corinthians, balik lang ta din ha. Chapter 13 verse 10. Ano no? 1 Corinthians chapter 10. Ako lang siya klarohon kay ang ingon sa pulong sa Ginoo, kung ginatintal man ka, dili i-allow sa Ginoo ang temptasyon nga sobra pa sa imuhang capacity. Sa ingon ni Pablo, no temptation has overtaken you that is not common to man, but God is faithful and He will not let you tempted beyond your ability, but with the temptation, He will always provide the way of escape. Ang problema kay wala ka nagtuon, wala ko nagtuon. So, ikay way of escape. Mauna nga, kung wala ta nagtuon, ang pangitaon nato si pastor, pangitaon nato so kinsa nga diakono, no, dili diha ang recourse. Ang recourse always comes from the Word of God. Klaro? Sa balik, Proverbs chapter 24. Proverbs chapter 24. Nanata sa verse 6. For by wise guidance, that's the abundance of the doctrines that you got from the Word, or you get from the Word, kaya nagtuon ka, you can wage your war, and every day is a warfare. One man, one woman, in the middle of the angelic conflict on planet Earth, our freedom is the issue. Kabalo mo kung asa ang ground ang ring, nasa mind. So kung naa kay gitun-an nga pulong sa Ginoo, you can always be happy. Kay nakakuha na ka og wisdom. You can always smile at the storm. Naanay reality ang ginaingon nato nga with Christ, which is the Word, who is the Word in us, in my vessel, I can always smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. You know why? Kay natay abundance of our guidance. And in the abundance of counselors, again, this is doctrines. These are doctrines. There is victory. And then verse 10. Remember ang verse 10 ha, sa Proverbs 24 verse 10. If you faint in the day of adversity, your strength is what? Is small. So kung nag-fail ka dayon, dagan ka dayon, it means to say nga kulang ka og doktrina. So again, you just remind yourselves, or you remind yourself about this verse, verse 10. And then next slide. Ephesians chapter 1 verse 15. After sa pagbasa nato atong Proverbs, that's why pag-abot ni Pablo ingon niya, for this reason, because I have heard of your faith, and faith here is actually pistis, and this is actually doctrine. Because I have heard your doctrines, kay si Pablo nag-visit gid sa ilahan, nagtudlo si Pablo sa ila sa Ephesus, in the Lord Jesus, the mind of Christ, and your love, this is now agape, okay? That's the first fruit of the Holy Spirit, love, agape, toward all the saints. I do not cease, verse 16, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. So kung balik na dito sa scenario, kung mahinumduman ko ninyo, please, i-include ko ninyo sa prayer. Kumbaga, ako yung athlete and I'm running for 10,000 hours for the next 10 years nga ihatag sa Ginoo sa ako. Interestingly, gibalikan ako ang summation sa time. Last year, nag-identify ko og 700 hours objective sa ako ang pagtuon. And grasyoso kayo ang Ginoo na pag-end sa year last year, nakakuha ko 1,017 hours. This year, ingon ako 1,000 hours of instruction, naan ako sa 610 hours as of July, the last day sa July. So 610 hours. So kung another 600, that means pag-end sa 2026, I will garner 1,200 hours of instruction. So anong ginaingon man ako ni, dili kay asa na ako ang bangko para i-inspire mo. Para every time you have the chance, you sit down and study. Kay dili ko gusto nga ako lang makakuha og rewards.
Gusto ba ninyo nga ako lang mukuha dito og blue hearts? Diba? All of us are believers already. Pero dili gud idalo ni Jesus Christ ang gold, silver, ug precious stones when we have the abundance of the mind of Jesus Christ. So, remembering you in my prayers, remember gid ni Pablo ang mga believers sa Ephesus. Verse 17, that the Lord or that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of Sophia. Greek text, that's wisdom. And of the revelation in the knowledge, epinosis, meaning discernment of Him. Ephesians chapter 1 verse 18, having the spiritual eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope, that's the absolute assurance, to which He has called you. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? Verse 19, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. I-consider lang ng 7 spirits para nga ma-emulate ng character or ang power. Verse 20, that He worked in Christ when He, the Father, raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. And Jesus Christ, pag-abot sa verse 22, far above all rule. Kita niyo ang word nga rule? These are actually the archas. These are the 5-star generals of Satan. And authority. These are the next ranking officials of Satan, the exousias. The power. These are the dunamis. Okay, ranking officials gahapon ni Satan. Dominion, these are actually the, I forgot the Greek text. Balikan lang natin na siya later. And above every name that is named, and not only in this age, but also in the one to come. Interestingly, and He put all things under His feet, and gave Him as head over all things. Kita nung word nga, head over all things? This is actually from the Greek word pas. Meaning, kung si Jesus Christ ang head, kita ang body, which is the church, gibutang niya tanan sa ato jade, under us, ang tanan nga mga created beings, included ang mga angels. Okay? So, down below us are the angels, and then ang mga believing people sa history, sa pag-create sa Ginoo. And then verse 23, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Final stretch ta. Tagay kog 2 minutes. Basahon ako. I-relate na to ang precious stones sa Roman soldier. Ancient Roman military jewels, facts, and curiosities. So, basahon lang ako. Paminawi lang ninyo. Kaya magtuon man ta next week regarding sa precious stones. Now, the ancient Roman military is the one of the most captivating aspects of human history or Roman history. Renowned for its discipline, strategic genius, and unparalleled strength. While Roman soldiers were celebrated for their combat prowess, the ancient Roman military jewels, they were also played a crucial role in their lives. These jewels were more than more ornaments. They were symbols of status, protection, and identity, each holding deep meaning connected to the soldier's rank, duties, and spiritual beliefs. Now, you have to realize, kay ganina, di ba, gibasa natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 12, gold, silver, and precious stones, when we will be there in eternity, Mel, kung daghan kag nabalaan sa pulong sa Ginoo, bahalag na ulahi ka, kay daghan nagnauna, pero nag-stop sila. Bahalag na una ka, kung nagpadayon ka og tuon sa pulong sa Ginoo, when you have these precious stones, mao ni ang pagpasabot. Next, the role of jewelry in the life of a Roman soldier. In ancient Rome, jewelry was not just reserved for the aristocrats. Roman soldiers also were distinct pieces of jewelry, which become an essential part of their daily lives, both on and off the battlefield. And then one of the most important pieces of jewelry for Roman soldiers was the bulla, a protective amulet made from gold or bronze. The bulla was believed to be the shield, blah 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 blah. Kaya tanawon na lang natin na siya, mao nang itsura sa bulla. Meaning, kung ikaw ang Roman soldier and then you wear this, lahi gyud ang imuhang status. You are well respected kay mahimong pagkasabot dito sa mga citizenry, kauban sa imuhang mga soldiers, lahi ang imuhang uniform compare sa ilaha. Mao nang respected ka when you have that bulla. Kay kasabot sila nga di lang kay veterano ka, daghan kag nahimo during sa warfare. Okay? Next, military ring, symbols of power and rank. Perhaps the most prominent example of ancient Roman jewelry was the military ring. Blah, 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 blah. Okay, diretso na nato.
Jewelry as a mark of honor and protection. And then naa sila'y gitawag na torques. Roman torques. Ang itsura mao ni. Ambot makita nyo sa likod. Roman torques. Kani. Pagka nabutang na siya sa imuhang breasts, as a Roman soldier, kakaiba ka. You are well-respected soldier. And somehow, kanang, dili lang kayo makita sa picture, pero na siya yung jewelry, nakabutang din nga precious stones. And somehow, kung mao na siya nasa imuhang breastplate, you are really respected. So again, precious stones, gold, crown, silver, pagka purity of the word that we get, tungod kay nagtuon ta in the sa ato ang study last week in the sphere of dispensations, isogagics, categories, and then exegesis. And then next week, promise na nako sa inyo ha, we will go down sa ato ang precious stones. Ang importante lang, you have that time. So before we close, we understand the acronym PIME. Ato ang preoccupation, and then kung preoccupied ta sa importation regarding sa indoctrination of the mind of Christ, we'll be motivated to do it every day. And then we execute. So next week, tanaw na nato ang precious stone love. Okay? So ang atong oras, wow, 1 hour and 18 minutes nato gikuha ang ato ang lesson tonight na dili na ako ni siya padugayon. Mag-close tayo na word of prayer, and then we will have our dinner time together. Kung in case na ay question, you just raise it out sa ato ang dinner time. Okay? So praise ata. Amahan, salamat kaayo sa higayon na imong gihatag kanamo. We still had the chance to sit down and further push forward ang pagtuon to build the spiritual edifice in our soul. So salamat kay Ginoo sa time together, and as we continue to have our fellowship together in front of this blessing, we pray, Father, that you sanctify the food, may it nourish our physical bodies, and then salamat kaayo sa mga hinigugma namo nga na I love sa pag-prepare aning butang nga among pagkakaunon. May you continue to bless even our conversation tonight. Balik namo sa imong tanan, pagpasalamat pasidungog in Christ's name. Amen. Amen. Salamat kayo sa nag-follow sa ato ang klase. Thank you for following us. I-upload na ko ni siya ng mga lessons just in case naamoy na miss. Also, ang ato ang mga lesson manggod sa Facebook Live, 30 minutes lang ang 30 days lang ang tagal, and then i-kuwao na sa Facebook. So, if you wanted to follow our lessons, ako ni siyang gina-upload sa YouTube. Just find me there, Clark Zuico. And then, naay mga titles dito kung sa inyo hang gusto nga kwaon sa inyong paminawan, and just listen to it. So again, salamat kaayo sa inyong time together with us, pag-follow. Sa Dios ang himaya, may gabi isat tanan.